व्यूअर्स वेलकम करुच्ची सर्वप्रथम आपण को आमर ये छोटिया चैनल को आशुतोष लॉ ट्यूटोरियल आशा करुच्ची आपण माने निश्चित रूप से भलर थिबे मु मध्य महाप्रभु जगन्नाथ कृपार भलर अच्छी आज जो वीडियो आपण को पई आनीची ता निश्चित रूप से आपण मानक पई इंफॉर्मेटिव रहइबो एवं आशा करी जदि वीडियोटी भल लगे आपण को अनुरोध करी शेष पर्यटन देखा आज यही वीडियो रे मु लिमिटेशन ऑफ पीरियड विषय आलोचना करी आपण टंका पैसा रो लेन देन करूछंती कि आपण ठारू किए टंका धार सूत्र नहीं छी एवं निर्धारित समय रे आपण को फेरस्त दउनी आपण बारंबार थानार द्वारस्थ होई कि निराश होई कि आशा हरई बसिछंती कि तो ए सब को सॉर्ट आउट करने को जाइए ये सब जिनस को मु आपन को डिटेल्स जनइबा पे कि ए वीडियो रे कोटी कोटी कहिबे प्रथम हला गिव एंड टेक जोटा होची नेबा देबा चलिबो क्रेडिट आउ डेबिट ऋण देबा नेबा ये सब चले किंतु धार उधार भी चले नो डाउट किंतु धार उधार को जदि निर्धारित समय भितर आपण पाऊना मनकर जन को ऋण देइचंती किंतु व्यक्ति जनक जी आपण ऋण नहीं से ठीक टाइम रे आपण को फेरौनी आपणकर समस्त प्रकार कागज पत्र रखिचंती सिग्नेचर रखिचंती सब जिनस रखिबा सत्वे से ठीक टाइम रे फेरौनी आपण तार कौन करिवे किछि करि परिबे नाही काई ना ये टोटली सिविल मैटर क्रिमिनल मैटर नुहे जे पुलिस ताको अरेस्ट करके थाना रे पुरेइबो बुझियो बहुत डीपली जिनस कथा बुझंतु मन करा जाऊ जने लोक आउ जन लोक ठारू 5 लाख टका नहीं आज डेट रे से कौन करछि एग्रीमेंट करछि लेखापढ़ा करछि सब देछि किंतु चेक भी देछि हाँ से कौन करछि ना नहीं कि जाइछि एवं जदि 3 वर्ष भितर आपण किछि एक्शन नेबेनी आपण दे देछन त 5 लाख 3 वर्ष भितर किसी एक्शन ने जी फेरैला ना आज गला कह भाई मास 6 मास पर कहला भाई मो पैसा दे 5 लाख नहीं जी कहे तो भाई मुझे भारी असुविधा अच्छी मो पुअर बाहागर कि झीर बाहागर कि मेडिकल केस अच्छी मुझे पारि एमती आपण जेहेतु भल लोक आपन किसी एक्शन नौना एमती 3 वर्ष क्रॉस करीगला 3 वर्ष क्रॉस करीगला परे आपण जदि चेक लगे नथिबे किछि कर नथिबे आपण जदि कहिबे भाई आउ मते दउनु मु जाउची केस करिवि तापरे जदि आपण थाना को आसीबे थाना द्वारस्थ होबो प्रथम तो थाना वाला किछि सुनिबो नै काना क्रिमिनल मैटर ऊपर थाना वाला इंटरफेयर करिवो सिविल मैटर रे किछि सुनिबो नै हां खाली आपस मीमांसा करी हमें डाकी दे परिबो उहे पक्षो किंतु किछि सुनिबो नै से कह जाओ कोर्ट को जाओ जदि 3 वर्ष परे आपण जाई कि कोर्ट रो द्वारस्थ होबे ताले कोर्ट भी सुनिबो नै कहीं ना तार लिमिटेशन ऑफ पीरियड जोटा फाइलिंग पे रहिला कोर्ट रे 3 वर्ष ही रहिला बुझी पारछो तेणु नेबा देबा जो ऋण दौचंती बा ऋण नौचंती प्राइवेट लोकन ठारू हाँ तेणु सबु बेले सतर्कता सहित नेबा देबा कार्य कर जदि उक्त व्यक्ति 3 वर्ष भितर आपणकर पैसा दौनी ताहले आपण पुनर्बार आउ थे एग्रीमेंट करंतु एवं समस्त डॉक्यूमेंट पाखे जदि भी आपण न दौचंती 3 वर्ष पर सी भी आपंकर किसी ना कितु दे दिंतु आज गोटे भल मानविकता तेणु आम आज लिमिटेशन ऑफ पीरियड जमी आप तो पूर्व वीडियो देखिथे जेहेतु अपील करने कि एप्लिकेशन बा सूट फाइल करने तार लिमिटेशन पीरियड थाए हाँ सेमती केस गोटे फाइल करने गोटे लिमिटेशन पीरियड थाए हाँ कि नहीं बुझिपारे से लिमिटेशन पीरियड बाबद में आप जानवा निहाती दरकार जैसे अपील प्रिफर्ड एप्लिकेशन मेड सूट इंस्टीट्यूटेड जमती आम लॉ टर्म में कहुए सेमती आपणकर जदि कौन व्यक्ति आपण ठारू पैसा नहीं आपणकर सबू कागज थिबा सत्वे आपण जदि पैसा फेरौ ना आपण 3 वर्ष भितर केस इंस्टीट्यूटेड करि पारिबे सिविल कोर्ट बुझेला 3 वर्ष पर आपण गले कोर्ट सुनिबो नाही कहीं गोटे भल वेल नोन प्रिंसिपल अच्छी आप समस्ते जानी
The law and equity don't help those person who sleeps over his right. ଯିଏ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଉପରେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଅଧିକାରଟା ଉଡ଼ିଯିବ, but it bars the remedy but does not extinguish the right। ମନେକର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ, ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, କୋର୍ଟ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା, କାହିଁକିନା ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଯାଇଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଲୋକ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନେବେନି, ନେବେ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ହଇରାଣ ଗଲା, ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କତିରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପଇସା ଆସିଗଲା, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଆପଣ ନେବେ। ଇଟ୍ ବାର୍ସ ଦ ରିମେଡି ବଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶ୍ ଦ ରାଇଟ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିମିଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ କାହା କାହା ଉପରେ ରହୁଛି। ଟଙ୍କା ଉପରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି ଲ ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପ୍ରିଲିମ୍ କେସ୍ରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏସିଡ଼ି, ମୁଁ କହିଦେଲି ମୋର କ୍ୟାପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏସିଡ଼ି ମ୍ୟାଡ୍। ଏ ଫର୍ ହେଲା କ'ଣ? ଆକାଉଣ୍ଟ। ସବୁ ଯେତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି, ସେୟାର ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍, ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟା ଲାଭ ସେୟାର କଲେ କେତିକି, ପ୍ରଫିଟ୍ କଲେ, ତାର ସବୁ ଲିମିଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ କ'ଣ ରହିଲା 3 ବର୍ଷ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍, ହଁ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ? କେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ହଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯାହା କରିছে ୱେଜ୍ ହଉ ବା ପ୍ଲେସ୍ ହଉ ବା ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଇସା ପତ୍ର ଧାର ଉଧାର କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଲି, ବା କିଛି କମ୍ପେନସେସନ୍ ହଉ, ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ନହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ କୋର୍ଟରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହେ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଇମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହଁ, ଇମୁଭେବୁଲ୍ 12 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁ, ବୁଝିପାରୁଛେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥେଫ୍ଟ ବା ମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ଥେଫ୍ଟ କରି ନେଇକି ଆସିଛି, ହଁ ତାର ରିକଭରି ଅଫ୍ ପଜେସନ୍, ହଁ ପାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନା ଫାଇଲ୍ କରିବେ କେସ୍ କୋର୍ଟରେ, ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବନି, ତା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କୋର୍ଟ କେବେ ବି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଡିକ୍ରି ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍, ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଭଳିଆ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଫାଇଲ୍ କରିବେ। ସେମିତି ତ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସିପିସି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍, ତ ଲିମିଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ପୁରା ଭାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ କେଉଁଠି କ'ଣ, ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାବଦରେ କହିଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହଉ, ମୁଭେବୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ରି ଅଫ୍ ଯେଉଁଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଲିମିଟେସନ୍ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। 3 ବର୍ଷ ପରେ କୋର୍ଟ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ଓ ହଁ, ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।